Traoré tuguna a Traoré ko janfa dingɛ ni maa min ma ɲa seli kɔ I k'a fɛrɛ sabula maa t'a dɔn don dɔ la ni yɛrɛ bɛ dafira kɔnɔ po subhanallah janfa kɔlɔ k'o fɛrɛ ayi dingɛ min n'a bɛ kɛ janfa dingɛ n'i ma ɲɛ I b'a se I b'a kɔnɔna de fɛrɛ ɲama maa t'a dɔn don dɔ la I yɛrɛ bɛ bi a kɔnɔ naamu Johnny Sedou ne sɛbɛnnikɛla ko a ko di a k'i k'a dɔn Soumaïla Boubé Maïga ale de ko don a bilara maa minnu bɛ jo sariya sɛgɛsɛgɛ maa minnu bɛ jo sariya jateminɛ hadamaden ni hakɛ min ka kan Johnny Sedou minnu bɛ awa misahel to a la tile 2 in na olu taamana ni ka taa Bamakɔ kasoboba la ka t'u ɲɛ da kɔrɔbɔrɔkɛ kan Johnny Sedou sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn Soumaïla Boubé Maïga a bɛ da k'a bolo a minɛnen bɛ fɛn min n'a dɔnnen don sɔrɔsiw ka minɛnko ani jamanakuntigi kɔrɔ ka avion ko o gɛlɛya de b'a nɔfɛ sabula sɔmin gele don k'a fɔ a nɔrɔkolen bɛ ko in na kosɛbɛ kabini alamisa don uti kalo tile 26 chambre d'accusation cour suprême olu kɔni ye wulikajɔ bolo la ka sɛgɛsɛgɛli kɛ Johnny Sedou k'a dɔn a nɔ minɛnen bɛ o hakilila de la o de kɛra ta kun ye kasomoba kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko maa ti don kaso la Johnny Sedou k'i k'a dɔn I nafɛrɛ maa yɛrɛ ti don kaso la k'a fɔ awa I nabila I yɛrɛ sagoya la nka o n'a ta o ta min ye jotigila sariya tigɛlamɔɔw ye olu ye wulikajɔ kɛ k'u bɛ taa lajɛ n'a minɛ ko ka ɲi a bɛ kasobo min kɔnɔ ni dayɔrɔ ka ɲi I k'a dɔn ani maa minnu bɛ ɲɔgɔn kan k'olu lajɛ sɛbɛnnikɛla ko jɛkulu min n'o ye Union africaine min ka bolofara bɛ Mali kɔnɔ n'o ye misahel olu mɔɔw de taara lajɛ Johnny Sedou k'a dɔn a n'u kumana u y'a dayɔrɔ lajɛ a ka taa yɔrɔ ni nayɔrɔ k'a lajɛ a bɛɛ ka ɲi n ko a bɛɛ ka ɲi foyi t'a la juguman foyi t'a o m'a fɔ a ka bila munna sariyatigiw de y'a minɛ olu de b'a bila olu nakun kun ye nin dɔrɔn ye awɔ kana a lajɛ kɔni sɛbɛnnikɛla ko u taara I tulo fɔlɔ yɛrɛjɛkulu min n'o b'a to a la n'u k'a ma ko Asma CFP Johnny Sedou k'a dɔn a denmisɛnw olu fana ye wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ sabula olu fana taar'u ɲɛ d'a kan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ olu kɔni ye kulekan bɔ Johnny Sedou k'a dɔn kasobonba min ni maa 3,500 de dan bɛ yen Johnny Sedou k'a dɔn a bɔ marifatigiw b'a la maafalaw b'a la Johnny Sedou k'a dɔn subaw b'a la maadunaw b'a la n'a fɔra ko nin bɛɛ lajɛlen faralen bɛ ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen na k'olu ka Soumaïla Boubé Maïga minɛ ka taa bila olu cɛ dabangama don k'a fa wa Johnny Sedou k'a dɔn k'a fɔ Aïsma denmisɛnw ye cɛ caman dɛmɛna kasoboba in na u ma sa maa si tɛ maa dun ye Johnny Sedou ko a gosi sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn awa Aïsma denmisɛnw olu kɔni ye kulekan bɔ nin yɛrɛ hɛrɛ wa u kɔni b'a fɛ ka ko in kɛ politique ko de u binnen don Soumaïla Boubé Maïga kuma caman caman fa bɛɛ fɛ yen fɛ Johnny Sedou a ko nka n'i ye dossier in ta k'a lajɛ dossier girimanba don jɔnni b'i to I yɛrɛ ma jamana in kɔnɔ Johnny Sedou ni dalu jɔnjɔn d'i bolo I bolo dalen tɛ kisɛ kan k'i bɛ se ka nin ɲɔgɔnna ko kɛ a ko an bɛ don min na ko bi min kɔni ye ayiwa misahel mɔɔw ye olu kɔni y'a jira juma tɛmɛnen olu ni Boubé ye ɲɔgɔn ye hakaja nka min ni min wɔra ani min ni min kɛra u m'o lakali maa ye sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye olu ka taalen ka taa lajɛ k'a lajɛ dayɔrɔ ni siyɔrɔ a bɛ kɛ kɛcogo min na k'olu lajɛ u ye min ɲini o de ye sariyatigiw k'a teliya I k'a dɔn awa kiiri min b'a nɔfɛ nganamu minnu b'a nɔfɛ ani sɔniko kuma minnu kɛra u k'a sɛgɛsɛgɛ joona Johnny Sedou k'a dɔn n'a kiiri bi kɛ n'a bi bilade walima a bɛ taa bila maafa gende la kiiri kɛlɛ t'i bilali o n ko ni kiiri kɛra de a bi dɔn I jo b'a la walima I jo t'a la jo b'a la sa je te dis fais attention avec ce dossier I ɲɔgɔnna caman I bi kaso in dɔn dɛ fais attention ayiwa baasi ayiwa baasi sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi Johnny Sedou Boubé yɛrɛ a ye maa caman don nin kasobuba in kɔnɔ maa caman kuma kɔrɔ fɔ dabila sa ayiwa baasi tɛ jigiɲɛkɔrɔ yɛrɛ kun bɛ kɔɲɔmuso la aya an bɛ transition de la bi réconciliation naam réconciliation fana ti ɲɛ fo kɛnɛ de ka fura k'a jɛ min ye min kɛ fo bɛɛ lajɛlen ta ka jɔ I la n'an bɛ sɔrɔ ka yafa ɲɔgɔn ma o bɛ kɛ attention présomption d'innocence moi j'ai pas dit qu'il est ne m'o sariyatigiw de y'a minɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min salo ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura daba tugara ne bɛ n tɛgɛ don o bi kɛ sɛbɛn ye an ko min ma le focus Basiriba n'o ye o Bakɛli ye nin y'a ka sɛbɛn ye Bakɛli ko o Bakɛli ko politique bunakun kan fɛn min ye tɔgɔba caman ani maaba caman bɛ yen minnu ni maa tun bɛ girin n'u tɔgɔ ye kununko nka an bɛ don min na ko bi Bakɛli ko a bɛɛ lajɛlen kɔni a kɛra bariko langolo de ye kolonkolonka ka ca nka fɛn t'u kɔnɔ o kɛra sɛdenninw dalasogo ye maa nu
waati ma me ɲɔgɔn dɔn sɛbɛnnikɛla ko joli politicien minnu bɛ n'u kunkulera kunu jama bi sɔn kɔ nka n'u kɔfilɛ bi u ti maa ye a ko maa damadɔ bɛ a bɛ ni soni sigi min kan Modibo Sidibe Mundaga Tall Sumelu Bube Mayiga Sumelu Kokala Mayiga Bokari Tereta Cɛmɔgɔ Sangare ba cɛmɔgɔ yɛrɛ la ne ko jɔn ni sɛbɛnni a y'a ye koyi ba cɛmɔgɔ Sangare maa t'a kɔ Allah bɔra ye a denw b'a kɔ Umaru Mariko maa t'a kɔ Cɛbilen Darame maa t'u si kɔ maa banna la hawla wala quwwata kɔrɔ de ka na Mali o kɔrɔ la de nam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kuma de bi fɔ ni parti baw ni jɛngana baw politicien baw maa ti kɛ politicien ba ye fo a k'a sɔrɔ jama de b'i kɔ nin jɛ damadɔ min fɔlen filɛ nin bɛɛ lajɛlen b'a tɔgɔ kɔrɔ de bolo n'o tɛ fɛn min ye jaba ye a t'u kɔ tuguni sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Modibo Sidibe an ka soni sigo kan Modibo Sidibe a ye parti min sigi o tɔgɔ de fara an ka wuli a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Modibo belebelebaya nkalon de dalen b'a la n'o tɛ cɛkunba tɛ bilen sabula kabi 2013 wulikajɔ ni kalafili minnu kɛra Modibo Sidibe a ma kɛ hali deuxième ye a taar'i yɛrɛ sɔrɔ avec 5%. sɛbɛnnikɛla ko a ko a kɛra 4e de ye ka tugu IBK la a kɛra 4e de ye IBK ye fɔlɔ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Soumaïla Cissé a k'o de tun kɛra 2e ye wa fɛn min ye Soumaïla Cissé kɔfɛ fɔ yɔrɔ ja Modibo Sidibe a taara kɛ 4e ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Daramani Dambele a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o fɛnɛ kun bɛ Modibo Sidibe ɲɛ o donnama kama sabula hali ale jɔyɔrɔ tun bɛ Modibo ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko san 5 o kɔfɛ kalafili wɛrɛ nana kɛ san 2018 5% Modibo Sidibe bɔr'o la ka n'i yɛrɛ sɔrɔ 1,42% des suffrages exprimés a binna wa a yɛlɛnna bi dama fo k'a kulungulu sɛbɛnnikɛla ko u sera lafiya bɔ ye a ko Modibo Sidibe an bɛ don min na ko bi m'a bila jamana in ye baara ani wulikajɔ la politique bunakun kan san 1991 directeur de cabinet ministre délégué sécurité intérieure a y'o kɛ waati min ni coup d'état nana kɛ Amadou Toumani Touré fɛ a kɛra o ka directeur de cabinet président comité CMLN comité CTSP a y'o wulikajɔ kɛ Alpha Umaru Konare o nalen kɔfɛ Abirikalo san 2013 o y'a kɛ ministre de la santé solidarité personnes âgées o bɔlen kɔfɛ fɛn min ye gouvernement wɛrɛ minnu nana a y'o jɔyɔrɔ ninnu kɛ fo ka taa se septembre kalo tile 17 ma san 1997 a nana kɛ ministre des affaires internationales ye ministre des affaires étrangères ye Amadou Toumani Touré ale tile la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Alpha Kile a y'o kɛ Amadou Toumani Touré tile la a nana laban tuguni k'a ta k'a kɛ secrétaire général présidence de la république sɛbɛnnikɛla ko o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen septembre kalo tile 9 san 2007 a nana ta k'a kɛ premier ministre ye o ye kɛra 2012 o wulikajɔw olu bɛɛ lajɛlen fo kana se o ma sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi Modibo Sidibe don o don dɔ de bɛ ka bɔ a fanga na politique bunakun kan fo kana se bi ma wa a b'a tɔgɔ de bolo n k'a kun f'i ye wa n'i y'i sigi kuma dɔ to kunna i k'i wuli kuma dɔn mun bɛ faamayara sa Modibo ma min kɛ jamana in kɔnɔ a y'a bɛɛ kɛ depuis 91 i ti bɔ ten sa naam sɛbɛnnikɛla ko a ko Modibo Sidibe waati min ATT bita san 2012 maa min kun labɛnnen bɛ k'a fɔ a bɛna kɛ ADEMA ka candidat ye ka bila ATT nɔ na ale don nka Segukaw ka denkɛni Amadou Aya Sanogo o de nana ka na karaw kɛ ko la k'a bɛɛ lajɛlen ɲaami ka b'o kɛra Modibo Sidibe a ka lolo de bɔra sanfɛ ka jigin fan ka na kɛ duguma ten baw Allah a bi jogo filɛ a joli ye nin s'a ma ayiwa c'est ça la question. Amadou Aya Soko va de Soko il doit que karato on nana et puis ou fera la Modibo Sidibe ma koyi a ka destin présidentiel wati ma la benembe ko abina ke Mali président koro j'appelle mon directeur général de la douane amballa ka yetele la tolérance zéro no boray a ko cɛ kelen bɛ joni Seguka don o tɔ de ye Bamundaga politique bunakun kan dunan tɛ sabula don min Musa Tarawele ka fanga ka gɛlɛn Bamundaga n'a ye tabale gosi cɛ 30 bi bɔ ka Bamako bɔlɔnfuranjɛ minɛ san 1990 décembre kalo tile 10 Mundaga ye welekajɔ min kɛ ka malidenw wele o don y'a sɔrɔ a bɛ san 34 maliden bɛɛ lajɛlen sɔngɔnna nɔfɛ sabula o don yɛrɛ décembre kalo tile 10 o kun y'a ka san 34 anniversaire ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o wolola min na o dɔnnen bɛ a ye tɔn sigi
u ko min ma CNID association o ye wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye jamu fanga nali an ka jamana kɔnɔ o kana sɛbɛnnikɛla ko Musa Tarawele u nana fɛn bɛɛ kɛ ni k'o bɔ k'o bi mars kalo san 1991 o tɛmɛnen kɔfɛ mun daga ale kɔni nana ka na a ka guloki boloda de kurusa ka fanga ɲinini daminɛ kalafili fɔlɔ min kɛra san 1992 malidenw kun dalen b'a la kɛmɛsira o kɛmɛsira 11,41% des voix mun daga y'o sɔrɔ a kɛra 3e ye Alpha ye premier Mamadu Cawule Konate USRDA o ye 2e sɛbɛnnikɛla ko a k'o kɛra ba mun daga y'o kɛ sɛbɛnnikɛla ko a k'o kɔfɛ mun daga tal a nana députéya ɲini Segu taa kana maya la mun daga tal taara wow k'a kɛ député assemblée kɔnɔ o donnama kama premier vice-président assemblée nationale o dira ma fɔ kana se 2002-2007 ma sɛbɛnnikɛla ko ba mun daga y'o wuli kajɔ kɛ san 1997 CNID faso yiriwatɔ u ye wuli kajɔ kɛ kalafili minnu kɛra président kalafili législative u y'u sɛlɛ a bɛɛ la u y'a boycotté 2002 mun daga tal a nani yɛrɛ sɔrɔ 11,41% a bina ka n'i yɛrɛ sɔrɔ 3,77% des voix 2002 namara de kɛra o kɔfɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye mun daga ye a nana wuli ka jɔ kɛ ba mun daga parti o ye député 13 sɔrɔ ani dɔw nana fara ɲɔgɔn kan Espoir 2002 parti o ye député 17 o farala ɲɔgɔn kan k'o kɛlɛ kɛ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi mun daga yɛrɛ kab'o daminɛna dɔ de bɔra fanga na diɲɛ don o don fo kana se san 5 o kɔfɛ mun daga tali yɛrɛ a ma se tuguni k'a ka députéya place in sɔrɔ Segukaw fɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a labanna tuguni fɛn min ye ATT ye o nalen kɔfɛ mun daga nana wuli ka jɔ kɛ san 2013 fɛn min ye mun daga tali a ye wuli ka jɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ a nana députéya place in da kura ye nka waati min ni ATT IBK fanga nana daminɛ mun daga kɔni a tora taa ni ka segin de la taa fan dɛ nafan dɛ a yɛrɛ jigi bɛɛ lajɛlen bannen taar'i yɛrɛ ci IBK tigɛ ni ka k'o ka ministre ye sɛbɛnnikɛla ko kalafili minnu kɛra o kɔfɛ ba mun daga nana bi duguma a bɔra 11% na ka na 3% na o kalafili laban minnu kɛra 1,5% mun daga tali mun po a bina po fo ka poussière ka bana mbote nu ɲɛna i cogo dɔ dɛ waliju den don dɛ mais min ye a bina Joansi Seydou waliju den maa ɲuman Joansi Seydou n'a kɛra falen kana yɛlɛ a kan a tɛ to faliya in na an tɛ walijuko la sa an bɛ politique politique tɛ diinɛ ko ye sa i b'i yɛrɛ ye n'a fɔra an ka taa misiri la an ka ala ko fɔ wala an ka tiɲɛ fɔ ba mun daga a ɲɔgɔn na t'o la bi n'o bɔra yen politique bunakun kan il est politiquement mort n'o bɔra yen n da t'o la a ko maa wɛrɛ bɛ yen Sumailu Bube Mayiga Umaru Bakel je t'ordonne de me lire le journal. C'est un ordre. Nam. Non, je vais t'expliquer d'abord. Non, j'ai pas besoin d'explication. Lis. Lis le journal, c'est un ordre. Nam. Mot par mot, n'am pas yoro do bula. Ni ala yiki nya kalanga koro. Nam. Sɛbɛnnikɛla ko comme Sumailu Bube Mayiga san 2006 waati min ni Adama Tɔnde Ngundo o nana wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye o ka congrès ni k'o sigi bureau nana maa dɔ sugandi min bɛ kɛ candidat ye o taara bɛn Amadu Tumani Ture ma o ma bɛn Choguel ma Sumailu Bube Mayiga ma cogoya si la o donnama kama a y'i fori ka bɔ Adama na ka taa tɔ dɔ sigi association convergence 2007 sɛbɛnnikɛla ko a yɛrɛ dusura fo a nana kɛ cɛbɔ ye abirikalo san 2007 a y'i kan bɔ président nɔfɛ fɛn min y'o kalafili y'o tira ani ATT ni maa wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ kɛmɛ sira la 1%. Il faut que ça change, ça doit changer et ça changera. Non, je reste fidèle au texte. Merci. 1%, 1,4%. Sɛbɛnnikɛla ko Choguel a donné fɛɛrɛtigi ye. Non. Sɛbɛnnikɛla ko an bɛ motion, c'est pas Choguel. Oh. C'est pas Choguel. Ah, c'est Sumailu. Sumailu Bube Mayiga, nam. 1%. 1%. Il a fait rare. Ayi, il kuma ka fili de ko Choguel. Sɛbɛnnikɛla ko a ko Sumailu Bube Mayiga a ye wuli ka jɔ k'o donnama kama fɛn min ye baaraw ye a nan'o daminɛ maa caman ko fɛɛrɛtigi don maa min don a bi jamana in dɔn maa cɛgɛlɛn don fasojɔla don sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye wuli ka jɔ o nana kɛ nka fɛn min ye Sumailu Bube Mayiga ye a kɛra chef de cabinet ye Alpha Umaru Konare san 1992 n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye sécurité d'État ye a bilar'o kunna o kɛra sababu ye maa caman ka dossier ka y'a bolo a bɔra fɛn caman kalama a nana bɔ yen ka taa ka kɛ ministre ye
ye sɔrɔdasiw ka ministre fo kana se san 2000 ma ATT nale fɛn min ye Sumelu Bube Mayiga ye a sen donna jamana baarali la tuguni ministre des affaires étrangères coopération a y'o kɛ présidentielle minnu kɛra 2013 a yɛrɛ y'a dɔn sa k'a fɔ fɛn min ye taafanw ye a kan k'o falen a ma kɛ candidat ye dɛ a taara fara IBK de kan o sigira waati min IBK ye danaya d'a kan a ka parti n'o ye convergence ye Asma CFP o nana kana wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye député dɔw ye ni k'o ɲini nka a kɛra député sa de ye sabula député 5 u y'o fosi fanw fɛ a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen kalafili minnu kɛra 2018 parti n'o ye Asma ye a ma dɔwɛrɛ sɔrɔ député 4 kɔ o b'a yira k'a fɔ bonyaba ni tɔgɔba ni mankanba min bɛ ci Sumelu Bube Mayiga nɔfɛ o fanga t'a la bilen. Mais c'est un homme d'État, le journaliste là. Joël Sedou. A kun ka ne ɲininka. Joël Sedou. Mun bɛ fangako la jako la jamana in kɔnɔ Bube fana ma min sɔrɔ o tɛ fo ka taa kɛ siranya baatɔ ye jamana kɔnɔ ko bɛɛ ka dossier b'a bolo ja foyi t'a bolo Allah sɛbɛ tɔ bɛ taa n'a ye maa naaninan ni tɔgɔba b'a la Mariko Langolo kolonkolon b'a don fangaba t'a la politiki bunakun kan docteur Choguel Kokala Mayiga MPR Jaramangana Sabanikala ko a ko fɛn min ye Choguel ye a ka wuli ka jɔ ka kɛ cɛbɔ ye Mali président nɔfɛ a kɛra 2002 Choguel Kokala Mayiga a ma dɔ wɛrɛ sɔrɔ 2,73% a y'o de sɔrɔ premier tour la a binna ye Sabanikala ko parti u ye wuli ka jɔ min kɛ ka député kalafili min kɛ mouvement patriotique pour le renouveau Jarabangana fɛn min ye Choguel ye a nana wuli ka jɔ kɛ ni nka ni seno espoir 2002 la Sabanikala ko fɛn min ye wuli ka jɔ minnu n'olu kɛra Choguel kɔni a jɔyɔrɔ a ma ngolo fa a ko Choguel minnu y'a politiki gɛlɛya ma minnu nana ni jamu fanga ye n'o ye mouvement démocratique ye san 1991 ale de kelen kɛra cɛ ye min y'a disi da u la Sabanikala ko u nana cɔngɔ k'a cɔngɔ Choguel fo ka dɔ b'a bonya na a kɛra Sabanikala ko a ko waati min ATT nana kɛ président ye ATT ko bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana baara ko ma consensus Choguel nana faamaya sɔrɔ consensus la a da donna jamana baarali la ka fara jama kan Sabanikala ko k'a ta 2007 ka n'a bila bi la Choguel kɔni ma se fiyewu k'i yɛrɛ kɛ jamana kuntigi ye wa a ma député bɛrɛ sɔrɔ fo ka se bi ma Sabanikala ko san 2013 kalafili minnu kɛra a y'i kanbɔ ko a bɛ président ɲini a nana kɛ maa 7nan de ye kɛmɛsira o kɛmɛsira 2,36% a y'o dɔrɔn de sɔrɔ IBK ale kɔni o nana wuli ka jɔ kɛ haw ka wuli k'i jɔ ni Bilisi Ɲɔrɔ Sara ye 2000 combien 2013 effectivement a kɛra ten n'o tɛmɛna ka bɔ yen a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Choguel ye maa caman nana jalaki k'a fɔ c'est un opportuniste politique o kɔrɔ infimiste oui je demande n ka kalan ma se nin yɔrɔ la toi qui es mon chef et mon patron un opportuniste politique o ye jumɛn ye opportuniste politique n'i b'a fɛ k'o ɲɛfɔ maa min ka k'i politiki bunako kan a kuma bɛɛ a labɛnnen don a dɛnnen don ka se ka dɔ profiter o de ye opportuniste ye nka sɔrɔdasiw fɛ yen sɔrɔdasiw fɛ yen ni ne kɔrɔkɛ tun bɛ bolo la soldat Hamadi Gakou b'a fɔ non lui là c'est un fumiste voilà c'est ça mais j'ai pas dit ça à Choguel non au premier ministre il te sɔn kabini kelen jamana in gasogo ala ka maa kisi kabini kelen n m'a fɔ Choguel ma dɛ n ko sɔrɔdasiw b'a fɔ ten de naam Sabanikala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a y'o jɔyɔrɔ min sɔrɔ 2% kalafili wɛrɛ kɛra o kɔfɛ Choguel ma tɛmɛ o kan koyi sabula fɛn min y'o 2% kelen ye san 5 tɛmɛnen kɔfɛ Choguel ma tɛmɛ 2% kan Mali kuru kara bɛɛ Choguel yɛrɛ ka tɔgɔ sɔrɔ Bɔngɔ ka Kongo ka bɔ a la o kɛra M5 RFP ko in ye kare kɔnɔ wo u nana t'o la ka kɛ M5 RFP porte parole ye a da ka di a bɛ tubabukan mɛn laban fanga nana talon dalo fo ka na premier ministre in bi a tigɛ kɔnɔ wa ni balale de b'o la bi i b'a fɔ a ka sa i b'a fɔ denpasa n'a ba et ça personne ne doit lui donner tort il a raison naam Sabanikala ko n'o fɔra k'a fɔ Choguel ye ŋana ye politiki bunakun kan ko jamatigi don Bariko Langolo n'o tɛmɛna ka bɔ yen furankɛ cɛbilen Darame Ɲɔrɔ d'Israël kaw ka den Bariko Langolo kolonkolonka don maa t'a kɔ kabini cɛbilenw bɔra Sinidi la don min fo bi u ma hɛrɛ sɔrɔ politiki la non naam
Sabanikala ko a ko cɛbilen Darame a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ye san caman de kɛ san 10 kɔ a y'o kɛ tunga fɛ Sabanikala ko a nalen congrès national d'initiative démocratique CNID faso yiriwatɔ Mahamu Daga a y'o kasagi ta politique taama a n'a baara a y'a dɔn dɛrɛ a nana t'o la a nana fa jama Seydou i b'a dɔn nin kɛra ɲɛna o i b'a dɔn c'est-à-dire que ala maa de kuma man di jamana n'anw kumana a man ɲi ne parle pas naam Sabanikala ko a nana ɲɛbɔ ni ka a yɛrɛ ta fɛn min ye parena parti pour la renaissance nationale a nana o sigi Sabanikala ko a laban nana kɛ député san 1997 ɲɔrɔnkaw fɛ yen n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye a ka parti ye olu nana ka na député 8 sɔrɔ fɛn min ye parena ye a fanga danna ye n'a se ni école den kɔrɔ ye a ye ɲɛmu ɲɛmaa kɔrɔ ye a kɛra candidat ye siɲɛ 2 2002 2007 kɛmɛ sira o kɛmɛ sira la fɔlɔ la a ye 4% sɔrɔ filanan na 3%. ala wa hali bi o maa kelenw de dulonnen don c'est ça le problème ko fo ka transition de ka dabila vote ka kɛ vote mana kɛ sini jɔnni bɛ vote aw ye Sabanikala ko a ko ninnu fɛn filɛ nin ye politique bunakun kan n'u b'u disi gosi k'a f'u ye parti kuma ye kunu parti kumaw kun don bi parti fitininw don c'est des micro parti jama t'u kɔ tuguni u tile tɛmɛna u ka waati tɛmɛna u kan k'u dabɔ politique baara la ka taa ONGw dayɛlɛ k'u sigi Yɔrɔ Seydou i ye nin fɔ nin kelen o kelen n'a fɔra ko an k'an bɔ faamaya nɔfɛ ne ni ninnu n'a tɛra an jɛ n b'u dan ça c'est clair fɔ maa kelen jɔnni Sumelu o bɛ kaso la datow ka kuma na nɛgɛw kɛrɛfɛ Daba Tunkara naam an ka taa Joati Seydou bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdɔnkura Toguna A Tarawele nin y'a ka fasiri ye Joati Seydou k'a dɔn Abdramani Jara min ye URD denmisɛnw olu ka ɲɛma a kumana gɛlɛya min n'a bɛ parti kɔnɔ n'o ye URD a ko Joati Seydou k'a dɔn maa si denkelen tɛna ta ka banbaw kan sariya ma min fɔ tɔ kɔnɔ sabula sariya sɔsɔ de dabɔlen don Joati Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko ni ye URD ta k'a lajɛ bi gɛlɛyaba de b'a kɔnɔ min ni min fɔlen don dɔw b'a fɛ k'u salo ka b'o la sariya ka bato Joati Seydou k'a dɔn sariya bato baliya bɛna ni ko caman ye min ye URD Joati Seydou k'a dɔn a bɛɛ gɛlɛya kɔnɔ bi min barika ka bon kosɛbɛ sabula a bi dengɛ danga la ɲɛmaa ko la Joati Seydou k'a dɔn a wa ɲɛmaaso min sigilen bɛ ni ko kalifalen b'olu ma Sumala Sise bannen kɔfɛ Joati Seydou k'a dɔn caman b'a la u ni hakilinaw ani bureau exécutif national u ka taa fanw i k'a dɔn u b'i ka ɲɔgɔn majɛ kosɛbɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ tɔn yɛrɛ ɲɛmaaya a dalen bɛ a wa ɲɛmaa danga de ma février kalo tile 9 san 2021 ɲɔgɔn ye dɔ kɛra a wa bureau exécutif national fɛ Joati Seydou k'a dɔn o ɲɔgɔn ye senfɛ i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen bɛnn'a kan k'a fɔ min ye hakili jagabɔ o ka kɛ parti ka taabolo kura ta Joati Seydou k'a ayiwa hakilina kuraw ka taa parti kɔnɔ sarakisɛ minnu bɛ tɔn yɛrɛ kɔnɔ Joati Seydou olu bɛɛ lajɛlen tali bala o de bɛ kɛ sababu ye mankan in ka se ka ayiwa dabila Joati Seydou sɛbɛnnikɛla ko bɛnkan min kɛra o kan i b'a ye k'a fɔ hali bi n'a ka bi maa wɛrɛw bɛ yen minnu kɔni bɛ dibi la u b'a fɛ ka tɔn in y'obo yaaba ni ka tɔn in da kolon di k'a filenkolon di sabula a fɔra jɛkulu dɔ ka sigi sen kan Joati Seydou k'a dɔn waati nataw kɔnɔ min kɔni bɛ kɛ sababu ye maa min ni maa min b'a la n'i dalen don i yɛrɛ la k'a fɔ se b'i ye i bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ parti kɔnɔ dana ka ta ka di ka i ka kɛ parti ka candidat ye Joati Seydou k'a dɔn kabini o kuma kɔni fɔra sa sɔmin gelen don k'a fɔ cɛ kuma minnu bɛ yen ni dana bɛ sɔn ka da olu kan Joati Seydou caman b'a fɛ ka ko sobo yaaba min kɔni tɔn yɛrɛ ye o de bɛ taa kɛ sababu ye ka tɔn daji min ye Abdramani Jara ye ale min ye URD denmisɛnw ka tɔn ɲɛmaa ye a y'a jira k'a fɔ o ti kɛ fo olu su Joati Seydou min ni min fɔlen don n'o ye sariyaw ye n'o ye texte ye olu fɔra fɔ cogo min na fo de ka labato sabula sariya Joati Seydou o taamani de bɛ kɛ sababu ye bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn faamu jamatigi de bɛ se ka kɛ a bɔ tɔn ɲɛmaa ye walima o de bɛ se ka kɛ candidat ye munna Joati Seydou k'a dɔn hakilina jugu wɛrɛ don k'u mɔɔw la a ko i k'a dɔn ayiwa URD a man kan k'o tɔn ye Sumala Sise bilama kɔni a kaburu kɔnɔ Joati Seydou k'a dɔn a n'a daburu sɛbɛnko caman kɛ ka sababu kɛ a ye min ni min fɔ a ka laɲini ye min ni min ye Joati Seydou k'a dɔn ayiwa dannajuguya ni kɔnɔjuguya yɛrɛ la caman kɔni b'a fɛ k'i fosi ka bɔ o la URD denmisɛnw kɔni ko fo olu su Joati Seydou k'a dɔn textes de bɛ respecté ka sababu kɛ min ye Joati Seydou a fɔra de ye ayiwa u ka taa ayiwa ɲɔgɔn ye ba la ɲɔgɔn ye ba in senfɛ bɛn de bɛ kɛ karisa ni karisa kan bɔlen don an bɛ jɔnni fɛ min da mana kɛ jamatigi ye o bɛ sɔrɔ ka taa nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura
D'abord, tu m'as dit que mi boni semaye ango mi ma le soir de Bamako. Parce que noye la rédaction Umar Ongoiba ni ya ka semaye. Umar Ongoiba ko ako ikono ko denena fe kono. Basa kerama tike todo. Semaye gala ako amedo mina kobi. Munde gele ya ba fe ka do Mali ani Faransini nyuanje. Semaye gala ko fe menye jamana lakanango. Dongo do buna hadama de bifa. Fe menye Mali de unye ukono gwana uma fengwani ndo. Dorete Faransi ana dememba jugu munumbe nu ni dalembe jamana yere annafolo na dugu jugoro feunga semenigala ko de golaya na lembe wati labayna mando bifo no ye Wagner koy irisu ka société no ye keleken zaralawe munumbe no lu koni bina jamana lakana semenigala ko feminye kuma yin do ko ngunu pumado do yere ko feminye irisu ka chengana ma biduriye obi malaya ga ba yaranse mana Sebenigala ko ako wati mi no puma before fa menye Faransiye o tonzi willa ka jo Faransi ko ni semi mbaye farafina o de akachide ni jamana kundigi munumbe ku shuka blanywana CEDEAO o debo baroke Sebenigala ko CEDEAO e nyanye ke do ku vranje ina ninga kangarda ni ame to kana ultimatum o ye kangargolay minyi telia la kala fili kake jani février kalo natache ma munumbe no ye politique mawi no lu ni Faransi kadi o doga sigi fangana Asimi Goita ani Sadio Kata ka boy ante uti boy anse ko rote ko France de afo France bin naka nguna blewa boy ya murti la sagoy e ka sefa big la France goy boto do alawo o me bi na frangine do faramalien abo izini be bolo mimi saka wari sefa imprimer numu ba goshia alu tomo tabi cahier de glace ka biegla wallahi bise war bie ko na ma foy e benga de te na mbena ka bise c'est pas mi vle ne bengande ya no te fongo ma Khalifa Sako ale bise ka war abagoshi ale te war mse goshi aywa nam sabanigala ko akoni ya taka laje ma gwana fami ye premier ministre ye docteur Choguel Kokala Maiga apmana Choguel koni ko bige asimi ye yamaria dama anga boni sira minye akata no sira ye sabula ni Choguel ni mase bara mi na Khalifa la ni mase i yere nodo de wori fle jamana de fle so fle kene fle awo asimi yo de kala carte blanche très bien nam Sebenigala ko ako Choguel bora ka puma ako Malika de membora wora nyini mi mise ka kesa ye ka jamana bo digana jago yado ako feminye Francier uye puma minvo feminye Maliye ka fo ubinu yere salo ka bo Malla ubina ta puma na autara an langolo bina towa aw dun kelembe ka u bolo biri anga jamana ana de memba bela jele che parfait se ka sa avion kelebete keset se ka sa ni ko ki ba sa i ba soro France kelembe ka veto sigaka Nations Unies na jamana chité mimi keleke mena na ba fere malima France garon il faut que la France signe awo no est-ce que nous comment nous y tient Wili Balido Sebenigala ko il faut France ka jenai o koroma suru te dore fe minye Mali sorasu ye avion vlasa ka fu bina keleke naye o avion nunu wala sa o sebe te no kabla no ya licencié France ko États-Unis ma akana signé de avion vla war sarala blalebi avion tika soro war tara Sebenigala ko colonel Sadio nana dimi ka dimi ga dimi ako président ma Asimi Goita anye kondara minziye anga war mine anga kondara annulé o de aketugo Sebenigala ko kabo puma fora France ko no ye wuli ka jo damene amina sebedi ayo wakili sika amina nyanabo Sebenigala ko dongo do ba fo shini avion bina utina uko ko Mali sorasu ubeka demzenu nda ninga keleke noye Sebenigala ko mablara kana laje ka ye ga fo Mali armée abbe sorasi ngana gojo dama do ma fo ko ye demzenu ye enfant soldat Sebenigala ko doronde uko jakulu dobe no ye gachai ko demzenu mola u ye gacha sorasi do mboku jo uyu belaje ku da waka ku nyi konde abelaje le kacha samuka sambi sabaye demzeni bemi ukoko ninde amita nyanye ukelenga nyanye ukwanzo na avion blakana oduguje tuguni ukwa so ha avion utina muna uma jenai awo
e français on va koyi sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali ka ko de dɛnnen bɛ nin damanda la Allah ni dalen b'a kan Choguel ko a yɛrɛ bɔra ka kuma a ko an bɛ don min na ko bi kabini 18 août kɛra France kɔni ma maa ye sɔrɔdasi ninnu jɛma min bɛna France ka intérêt défend u ye kɔnɔnajuguya daminɛ sɛbɛnnikɛla ko Mali diyagoyalen don sa n'i y'a mɛn plan B ni k'o ta plan B tɛ dɔwɛrɛ ye Russiw hali Polonais hali Australiens n'an y'olu sɔrɔ n'u bɛ se ka n'an dɛmɛ k'an ka kɔrɔnfɛla kɛlɛ kɛ a ko an b'o kɛ o kaɲi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye CEDEAO ye u ye kangarida kɛ k'a fɔ fɛn min ye kalafili ye bɛɛ k'i hakili to a la décembre kalo n'o jɔra o k'a sɔrɔ fɛn min ye kalafili ye collège convoquera candidat ka liste déposera février Assimi Goïta colonel Sadio Maliki Diao Ismaël Konate Modibo Kone fulu kan ne ko u bɛna ni faransi ka mɔgɔ de ye u bɛ sigi sisan ne ko ni malidenw bɛɛ n'a ka o ka wuli ka jɔ boloda an den an sɛbɛ kɔrɔ tɛ u tɛ taa ni san kelen ma dafa o tɛ ka kɛ wa malidenw de taa u yɛrɛ ya Aïssa o bɛ se ka kɛ n'a y'a sɔrɔ an da y'an yɛrɛ ye mais on n'est pas indépendant oui mais problème ye min ye ni Mali bɛɛ bɛn n'a kan ni Mali bɛɛ bɛn n'a kan o bɛ se ka kɛ mais Mali bɛɛ de t'i bɛn a kan parce que politicien dɔw bɛ yen faransi b'a fɛ ka fanga minɛ ninnu na k'a di minnu ma olu pressés don olu bi to kaso la o e ɲɛ bɛ politique maa fɔ nin bɛɛ dɔntɔ kaso la wari dun min bɛ ninnu nɔfɛ wari dun ba a parti bɛɛ financé don ni jamanadenw mais alors il faut en prison donc ni i ko i ka sariya b'olu nɔfɛ bi parti politique baden fɛn di to ye o ni e ka jateminɛ dɔrɔn ni min ye ministériya kɛ wala o ye jɔyɔrɔ damadɔ sɔrɔ o bɛna parti créer a b'a créer ni wari jumɛn ye sanni a ka kɛ ministre il n'avait pas de parti bien sûr donc jamana wari de bɛ ta ka parti créer donc ni ko i ka sɛgɛsɛgɛ u nɔfɛ bi kasobonba bi fa de fo ka mɔgɔw jɔ dibidani na an bɛ kɔgɔ kura koli sisan dibidani yɔrɔ in k'o koli ka fara kasobonba kan o tuma n b'a f'i ye a ko ala k'an bɔ sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko guwanen bɛ an bɛ don min na ko bi Choguel ko a ko fɛn min ye Wagner ko in ye k'a fɔ Mali y'a signé a ma signé o ye sɔrɔdasiw ka ko ye ale tɛn'o fɔ nka Mali ko sera yɔrɔ min na diyagoya fɔ an ka sirakura de bɔ sirakura min bɛ kɛ sababu ye ni k'an yɛrɛ bɔ nɔgɔ la wa ko jamanadenw kan ka min kɛ o de ye k'an labɛn sabula ni faransi ma sɔn fɛn min ye janfa ye faransi bɛ n'o de kɛ n'u ma sɔrɔdasiw jigin ka na tiɲɛni kɛ faransi de bɛna maaw bila ka taama min bɛ se ka to diyagoya u ka ni sɔrɔdasi denmisɛnw bɛ yen Dorama ni malidenw ka kegu Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya farafinna ka yɛrɛta a daminɛlen de filɛ nin ye wa a bɛ daminɛ Bamako yan ni k'a dasi ka taa diɲɛ yɔrɔ caman na Niger minisiri ka ni jamanakuntigi bɛ min fɔ u ko Mali ti Niger ye wa Niger da tɛ se ka don Mali ko la min ka di Assimi Goïta ye ani colonel Sadio Kamara ye gaw o de bɛ kɛ wa an b'u kɔ han an b'u kɔ bon a bɛ nin de kɛ k'u nɛgɛ k'a b'u kɔ o tuma n'a daminɛna a b'a da u ka so jɔnniw Maliyɛnw kɛ maliyɛn caman bɛ ten dɛ 80% des Maliens wa ne b'u kɔ voilà ni e ko k'i b'u kɔ là je te crois parce que tu es un homme de conviction merci tu es un homme de principe mais maa caman bɛ yen a ka d'olu ye bi nka u b'i jɔrɔ de faransi bɛna mun de k'an na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i jɔrɔla ka sira i niyɔrɔ bi dɔgɔya cɛ min bɛ jamanakuntigiya la bi colonel Assimi Goïta cɛ min don a ma deli ka sira y'a farikolo la sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye faransi masakɛ ye Emmanuel Macron o b'a wele ka dɛsɛ a bɛ se ka Macron bila répondeur kan ten je suis en réunion Assimi b'o kɛ de Assimi b'o kɛ e miɲɛ ka kɛ wala k'a ka appel bila RG kan ko faransi minisiri dɔ nana k'a ma sɔn k'o reçoit a ma sɔn k'o reçoit k'a ko ka taa a ɲɔgɔnna minisiri fɛ yen fɛn de y'o kɛ Sadio de y'o kɛ la hawla wala faransi chef d'état-major des affaires étrangères o nana Mali la k'a mago bɛ minisiri la Sadio Kamara Sadio ko non n b'i ci n ka chef d'état-major ma taa ye a n'o de ye kelen ye o i fila de y'anw ka minisiri ye merci bien ko général don un général français eh bien alors il est général pour la France mais jaato o dimine cɛ ka jugu a dimina fo k'a rougi a ye avion ta ka taa Mali bi ja han ni cɛngana ninnu u bɛra ka baara min kɛ journaliste mun na bara ka bɔ mun bɛ ka bɔ hali ka dan nin dɔrɔn ma mun na tubabuw bɛ k'an respecté o mais il le faut awɔ miyaga Florence Parly n'a ye chargé de mission wala général dɔ ci Sadio ma Sadio b'a fɔ non allez-y dire à Florence Parly de m'appeler moi-même ko a yɛrɛ ka na o de y'a kɛ cogo ye miyaga tɛ sɔn dɔrɔmɛ ŋami na miyaga tɛ sɔn dɔrɔmɛ ŋami na Asimu Allah miyaga bɛ daraka kɛ wulu kunkolo ye oui olu bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la
Nam. Sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi ni nin tora sen na Mali k'a kolo gɛlɛya diyagoya ɲɛ dɔ de bi sɔrɔ nin kɔrɔnfɛ kɛlɛ in na. N'o tɛ kɔrɔnfɛ kɛlɛ in bi m'a daminɛ san 2012 ni hakili b'a la nin Faransi kɛlɛ de ye ATT janfa ka ATT ka fanga buruja fɛn min ye Libi kɛlɛcɛw ye k'u cɛ ka firi jamana kan wa o don u ye layidu min da MNLA ye ani jamana janfabaw ye k'u bɛ république d'a ma nka an bɛ don min na ko bi kɛlɛ min kɛra wulikajɔ min kɛra république ko kuma o cira ka b'u da sema yɛrɛ min bɛ yen n'o kun jigi dalen bɛ Faransi kan o y'a ye Faransi jɔyɔrɔ bɛ ka dɔgɔya ko dɔɔni sema yɛrɛ tɛ ka boli ka n'i kun siɲɛ Asimi Goïta ani Sadio Kamara kɔrɔ wa u jɔlen dɛ u bɛ ka na o e ma u ka surakakɛ in ye gouvernement na joli sema ka cɛ in sa u ka porte parole Musa Agata yɛrɛ min bɛ to ka monsieur le président son excellence monsieur le président joueur b'a fɛ ka kuma i fɛ o y'o de ye a yɛrɛ kɛmɛ journaliste sportif ye sisan Burabele ni Sidou a kɛmɛ k'olu place minnu na mais en réalité Seydou c'est un très bon ministre un très bon ministre. Moi, je l'apprécie, honnêtement. C'est un très bon ministre. Oui. Et il est fidèle à Assimi Goïta. Je suis d'accord. Merci bien. Amaklewa. Kak. Bolu ya famu. Sɛbɛnnikɛla ko a ko sema maa minnu tora kɔ n'olu m'a faamuya waati sera sa an ka yɛlɛma Mali bɛɛ de ye kelen ye bɛɛ ka sinsin min bɛ se k'a to jamana ka bɔ bolo la sabu Faransi ye layidu min ta sema ye o tɛna ɲɛnabɔ malidenw tɛna lafiya don o don maa de bi fa Assimi ko ça suffit trop c'est trop. Ne ko kɛrɛfɛ i tu an ka tezara premier ministre mainga ni so jara kojugu Jean Cicédou ni ye technicien jɔyɔrɔ ye awɔ olu bi dɔnkili duman k'a la duman min ko Maliko kɛra wasa ye Assimi ko kɛtɔ wasa ye Assimi ko kɛra wasa ye awɔ i n'a fɔ kuma b'anw da ale ta ye ne ko kɛra a tɛna dɔnkili duman k'a la a b'o k'a la Jean Cicédou k'i kunnafoni min ye karamɔgɔba ye karamɔgɔba Magma Gabriel Bamari den Lebo opportuniste. Apmana, opportuniste. Je suis à l'école. Sauf la tchè Oulouni. Sauf la Oulouni. Sauf la tchè Oulouni. Ah ouais. Ode opportunité. Magma Gabriel. Angara mo ni tchè. Je dis c'est Rumbala Jogobeni. Ayi bolodo. Ayi. Ne bolo de bora kono sa. Ngado. Ado. Je dis donc moi mi boni sebe mi nu kama la preuve. Odo. Sɛbɛnni kɛba a to a de ko Umaru Konatɛ Baru Kolondigi Jɔn Sodi k'a dɔn cakɛda sigi jamana in kɔnɔ min ma kɛ nganamu ye min ma kɛ suɲɛnikɛyɔrɔ ye Jɔn Sodi k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ko n ka dɔ sɔrɔ o de la minisiri min n'a nana Jɔn Sodi k'a dɔn siraba kunkanko kan min nana jamana yɛrɛ ɲɛnabɔli kama kabini n'a nana Madinɛ kɔni bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri la a bɔra min galama tile fila in na i y'o dɔn Jɔn Sisɛdu i k'a dɔn siraba kan maa minnu bilalen bɛ i k'a dɔn tigɛli la i k'a dɔn péage la journaliste soda a maa ka ca fo k'a fɔ k'a to ten u ye hadamaden de ta k'a yɛrɛkɛ min ye baarakɛla 450 ye o de bɛ an ka péage la journaliste soda nin min ɲɛ cogo di Madinɛ ko a ko i k'a dɔn awa ko in dabɔlen don siraw dilanli kama n'a fɔra yen kɛra awa wari dunyɔrɔ fana ye hadamaden kamana bɛ gan wa o yɛrɛ fana k'i bɔ a la awa dɔw fana bɛ yen u bi tigɛ wɛrɛ de dilan k'o wari ta ka bila u kun journaliste soda i k'a dɔn nin ko in bɛɛ lajɛlen ye a bɛ se ka ban cogo min na o de ye sɛgɛsɛgɛli ani dɔ ka bɔ baarakɛlaw la Madinɛ ko ale nakun tɛ awa jamanadenw ka baarantanya ye nka min fana tɛ ɲɛ jamana kɔnɔ o fana ɲɛ man di journaliste soda i k'a dɔn péage a dabɔra waati min min kɔni kun ye bolofila fara ye o de kun don a kelen bɛ o ye automatique ye i b'i jɔ dɔrɔn awa k'i bolo digi bitɔnni kan i bɛ wari sara journaliste soda i k'a dɔn awa sɛbɛn bɛ bɔ nɛgɛ bɛ kɔrɔta i bɛ taa n'i yɛrɛ ye journaliste soda i k'a dɔn o tɛ maa caman ɲini yɔrɔ dɔw fana bɛ yen journaliste soda i k'a dɔn tige bɛ di i k'a dɔn dɔ b'a kɔrɔta journaliste soda i k'a dɔn n'a fɔra o taara bila fo maa 400 ani maa 50 poste de péage journaliste soda 24 dama de don o tɛ péage kelen o kelen maa 20 voilà la hawla wala quwata yɔrɔ 24 journaliste soda i k'a dɔn maa kelen maa awɔ dɔ bɛ bere kɔrɔta dɔ bɛ tige wari sara maa 400 ni 50 minisiri bɔra o de kalama journaliste soda i k'a dɔn ko in daminɛ u kun y'a kɛ tile o tile u bɛ dɔ de ta ka bila ye u bɛ sara tile la ni baara banna dɔrɔn i ka sara ni bɛ d'i ma u laban nana ɲini k'a fɔ sara min bɛ d'u ma tile o tile a ka fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ kalo ye journaliste soda i k'a dɔn ko in laban barika nana bonya a ko n'i ye wari yɛrɛ ta maa minnu bɛ péage la maa 450 olu ka sara n'i y'o
bɔ a la wari tɔ jumɛn bɛ taa don siraba la de Jɔn Sodi k'a dɔn Madinɛ kɔni ko ayiwa min ye wulikajɔ ye min ye cɛsiri bolo kan Jɔn Sodi k'a dɔn jamanajɔ tɛ taa o fana kɔ sabula n'a fɔra cakɛda ka dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ko n ka maa sɔɔri ye Jɔn Sodi k'a dɔn o fana bɛ taa kɛ ayiwa gɛlɛyaba de ye jamana yɛrɛ se nafa sɔrɔ a la tuguni o tuma an bɛ don min na ko bi Jɔn Sodi k'a dɔn wulikajɔ bolo kan jateminɛ bɛna kɛ a kan ka kɛ kɛcogo min na min b'a to a bɛ ɲɛ min b'a to sirabaw olu ka nafa sɔrɔ siraw bɛ bɔ a la cogo min o de bɛna kɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la preuve kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tun la preuve an b'u fo ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le sursaut Fasiriba n'o ye la rédaction ye nin y'u ka sɛbɛn ye a ko maa bɛ se dɔnkili min na o dakaden banki ko an ka jamana kɔnɔ n'a fɔra hakili bɛ jigin banki belebeleba minnu na o dɔ ye BNDA ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye BNDA ye u ye wulikajɔ kɛ n'i y'a mɛn conseil d'administration 141 na a wulikajɔ kɛra fɛn min ye BNDA fɛ n'a y'i diya a fɔ sɛnɛkɛlaw ka banki sɔrɔ min kɛra fɛn min ye jamana yɛrɛ a sa a kalo fɔlɔ minnu daminɛna n'i y'a mɛn premier semestre 2021 CFA wari miliyari 6 ani miliyɔn 500 Sulemani Wayigalo a y'o de ta ka n'o bila wagande la o y'a hawu awɔ Muluku Solo il est de Ségou oui ah non c'est un peu mais je te dis il est de Ségou il fera ça il bɛna ko bɔ fais ça Bɛlɛdugu fulaw tɛ wa Katini Kitacɛ dugu minnu bɛ yen les peuples n'ont jamais existé à Bɛlɛdugu jamais de la vie kabini Ala ye Bɛlɛdugu da fila ma bɔ yen fila jɛman de don nin bɛ bɔ nin ye Bɛlɛdugu fila de je te dis que fulaw ye fila finmanw ye fila sa nin ye Jukara Ahmed de ye il est de Ségou je connais n b'u o filɛ nin ye bananin zaba kɔrɔ banquier tɛ anw ka fan fɛ de wa mini an ye hakili jigin Bɛlɛdugu banquier Bɛlɛdugu yan fa un banquier un grand banquier un PDG de banque. Non, moi, à ma connaissance, Sulemani Wayigalo ɲɔgɔnna dɔ ti Bɛlɛdugu wa aw ka jamana na maa minnu bɛ yen kosɛbɛ k'u kalannen don k'u kalanna dɛ n'u donnen don ne kɔni bɛ min dɔn réseaux sociaux minnu b'o baara kɛ réseaux sociaux baarakɛla ninnu des Facebook man o bɛ bɔ a ka fan fɛ animateurs bɛ bɔ a ka fan fɛ journalistes ani lɔkɔlikaramɔgɔw dozongoni animateur wa ani dozongoni animateur a ka jamana in bɛɛ y'o ye naam sɛbɛnnikɛla ko a ko BNDA BNDA an bɛ don minɛ ko bi banki minnu kɛlen bɛ ka wulikajɔ kɛ kɛlɛw ka Mali ŋunanfa ka farafinna ŋunanfa ka kɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ jɔyɔrɔ ye BNDA don sɛbɛnnikɛla ko juin kalo tile 30 san 2021 sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye jateden minnu n'olu bɔra ka t'u bi tali sɛbɛnnikɛla ko a jɛlen bɛ Banque nationale de développement agricole BNDA wulikajɔ min kɔni kɛra fɛn min ye clients ye ka taa fara banki ɲɛmaaw ka bɛɛ lajɛlen ye wasa sɔrɔ kɛmɛsira o kɛmɛsira i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye clients ye dɔ fara l'o ka kɛmɛsira o kɛmɛsira maa 4 don o don maa kura de bɛna sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ baara min fɔra k'a fɔ o ka ɲini ɲɛma ani fɛn min ye ɲɛma dango ye ka fara banki yɛrɛ baarakɛlaw kan kɛmɛsira o kɛmɛsira u tɛmɛ n'o la ni mugan ye 120%. sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ san 2021 a fɔra nafolo min n'o ka ɲini ko baara bi kɛ n'o ye sɛbɛnnikɛla ko sɛbɛn wari miliyari 426 sɛbɛnnikɛla ko banki ye ɲɛtaa sabati n'o ye a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye banki ye décembre kalo san 2020 banki tun bɛ jateden minnu na kɛmɛsira o kɛmɛsira 14 banki nana laban tuguni k'i bolo maanabɔ 28 juin kalo tile 30 o jatew nana da kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko n'i y'o ta k'o lajɛ sɔrɔ min kɛra n'a ko ma tubabukan na résultat CFA wari miliyari 6 ani miliyɔn 500 sɛbɛnnikɛla ko Banque nationale de développement agricole BNDA a y'o bɛɛ lajɛlen yara san 2021 u sigi bɛ ka nafolo min kɔnɔ Sulemani ko a ma tila dɛ Muluku Solo miliyari 11 ko f'a k'i bolo da o kɔ la Solo bi fɛnkɛ min don ye tahaw ne b'e b'a dɔ de ya Wayigalo je le connais comme ma poche je le vois à la télé malheureusement c'est mon frère on se voit après oui toi et qui son numéro oui 76 oui 23 oui 60 aïe le numéro mais quand même je peux pas donner le numéro du DG sur les antennes toi aussi après l'émission je te le donne je le connaissais oui lui aussi Moussa Alassane Diallo qui era président du conseil d'administration allez dater kuma na blé ma min blara nona Sulemani Wayigalo je le connais pas malheureusement
Heureusement, moi je le connais. Je vais te filer son numéro. Je te le donne après. Sebenigala ko akoni ya ta kalaje Sulemani Waigalo akoni ya ta kalaje wuli kajo munungara conseil d'administration a nyemo président olu yere de nimisi wasara sabula femi conseil d'administration yi usigira ka fo jurumi no kanga do barakelaw la en 2021 kono ani bara mununga nga ku kanga nafa mizoro kemesra bidurni duru an zero makele milliard kemefla binani ani duru uyo de juru do jamana chake dawla société ou sénégalaw ani entrepreneur la. Très bien. 245 milliards. Ah, quand même, non. Akoni ya ta kalaje, ni bara min damene lenvle, obito sena, sabula dongo do fe minye bayele malikelaw yi, kiliya munumbe nubi seneke, ka senefe bayele ma, olu bideme, nga bangi yere ka tabolo ka fali, uko mima transformation digital, o damene na, ki sigile tu kaso, ki ka bangi konye bela yele na kibara besoro, uko de ma BNDA tabale, o damene na, i BNDA, o fene tabolo kuraye, bangi kola dinye dongo do, 24 heures sur 24 yi mako be kibaroya fon fena i ba bela jeli soro e relevé ani fe mi transfert wi wuli kajo fon fe ni ka nga ke bangi ko la o bi sabati ka bangi wala ngata fe mi bangi ka bolo fura kura o kasigi kai unana agence flana daele mi bi se ka to fe mi kai gawe olu ka lafia conseil d'administration a président avi Musa Alassane Diallo ale yere ko ni jate de munu jirala a wasara sabula bangi yere kunflena minda bara ale ya bla yoromi ka di Sulemani Waigalo ma fe mi a hamip me yoro mina bangi temendo la amedo mina kopi do were to ke chesiri ani fe mi bara ye wa tonde munumbe no ye client ye olu dale me bangi la kase degre mi ma o de ale wosa wa do de bi faro ka dongo do bende amedo mina kobi na yi jaida ka suno ni worko e mali mina bende akele bi joni mali joti se du ne ben bulo bu ka do bi boni sebe mi nu kama le soir de Bamako wula wati corona Yusufu Konate ni aka sebenye joni se du nye jamana wo jamana wari mana soro ni kenate ikado jamana gwanza wari so di kado sebeni kala ko ako jongwala Mali ja ani Mali nyata ma bse ka fa sigira senga Mali do ngume hamini fe minye joni so di kado de machine fe nye machine mi nu kama ko jalizi machine joni se du sebeni kala ko ningele mi ngumi Mali ko na bi sanja mabo abana centre obsalier universitaire Ponje Kaufe minye abo appareil de dialyse machine a dentan croix dentan eko kelewa flade dentan 10 John Sedu ikado ala ni Asimu Goita ni Shogel mkokala maika sababu John Sedu ikado uyeni machine kura sa jona malide doguna malide torola na foro ko ala mata dialyse machine okundi Mali fanji John Sedu ni nguye mosra scanner de man kala ko awo John Sedu sebeni kala ko ako jamana kunigi transition premier ministre uye wuliga jo boloda ministre mi na be santé kuna jaminatu John Sedu ikado ka wuliga jo boloda jona Ponje ka o ka dialyse soro dengelen def la tesa mate ma kana joara na ble mo kana toro sabula manivi ni toro la manivi deguna ministre de la santé John se de cadon abodo akufuranje na atara kurubukari sebene kala ko ako aywa mi nyeni tama chef major mi ou ko major de l'unité demo dialyse Abdul Damele journaliste do ka to dialyse yere kelila ikado ara nyaje kumili ka bo ani so jara fuka fuka tote ako madama mi ni tora wala madama mi nyanina journaliste do mo kumutu to de sebe ibse ka kalo kelenga yani ka soro journaliste do nga bi obele jele bana ako wulika jo ni chesiri buloka journaliste do ami duni mina ko be ikado awulika jo anege imine ani yake orobe yoro ningile Johnson Dunga mami zala kaninge oye jamana masake transition président Asimu Goita anaka premier Jami ministry kalatigi mi yota dambe ni kala be minata fo salame musobai flafi jaminatu ebi jaminatu fo ne di ba donné enge bo se ko deta ya se ko dedo ndogoni de do voilà nganya fanvela to pew Jami an ga bada Jami flafido Jami akakene abaka bara do fo kata fo ko abi bara ndonga atega maka gelewe gela dai ay flakon do atseka fendi mama flabi fendi ay flabi te fendi o flafido ani flagia tikeleye ale flafi ititi bugola wa flabile wo flagia wata Jami bolosa Jami ko ni bi yala de banabato ayere bi yala no fe soro mujuru minele mbabolo ni mimba jabi bolikato sa ngo wati na mana scanner kuraya Lembo fo to mi ma 50 barrettes je m'en fous
c'est pas mon problème. Jɔn du ka don waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan. Foli ani tɔnni meilleur beauté Lansana Dukure. Jɔn se du k'a dɔn maa kelen tɛ kɛ dugu ye nka maa kelen bɛ kɛ sababu ye dugu kelen ka hɛrɛ ni lafiya sɔrɔ. Lansana Dukure meilleur beauté Tubakɔrɔ. Jɔn se du k'a dɔn min ye awa foroba jiginɛ ka taa sigi n bɛɛ lajɛlen ka ɲɔ sɔrɔ Tubakɔrɔ n'a lamini hɛrɛ ni baden la. Foroba jiginɛ a kelen ka taa fa ɲɔ na tewu dugu de bɛ ka nɔgɔya la. Wallahi meilleur beauté i b'a sɔrɔ nɔgɔya la a bɛ feere ma nɔgɔya la. Jɔn se du n'a bɛ feere yɔrɔ tɔ la 4000 a bɛ feere 3000. N'o tɛ an sɛgɛnna sigidaw la baloko mana nin waati mana se. Ni waritigi bɛɛ ye nin kɛ o ni waritigi bɛɛ ye nin k'i faso la o jamana bɛ ja waati.